प्रेम विवाहर करुण अंत स्त्री को हत्या पर स्वामीर आत्महत्या संपर्क रे तिक्तता जेतेबेले चरम सीमारे पहुंचे ताहा केते जे भयंकर रूप नहीं पारे तार एक ज्वलंत उदाहरण देखिबाकू मिली गंजाम जिले में जो हाथ 7 वर्ष तले अग्नि को साक्षी रखी साथी होई चलिबाकू शपथ नहीं सेही हाथ आज रक्त रे भिजिछि। गंजाम जिला बेलगुंठा अंचल आसीची एक हृदय विदारक खबर जेउटी प्रेम विवाहर परिणति साजिछि मृत्यु। स्त्री को हत्या करबा परे निजे जीवन हारिछि स्वामी। 7 वर्षर संसार दुईटी कुनी कुनी संतान आ परिवार को नहीं देखिथिबा असुमारी स्वप्न सबु किछि आज पाउंस होई जाइछि। सूचना अनुसार बेलगुंठा अंचल एही दंपति प्राय 7 वर्ष पूर्वे प्रेम विवाह करथिले। प्रथमे सबु ठीक चलीथिला हेले समय क्रमे संदेह और कलंक सेमानक सुनार संसार रे निया लगाई दिथिला। अशांति सही न पारी स्त्री निज 2 पिलांकु धरी भुवनेश्वर चली जाइथवा बेले सेठारे श्रमिक भावे काम करी पिलांक मुहरे दाना देउथिले। किंतु भाग्यर विडंबना अनेक बैंक संबंधी किसी जरूरी काम पाई से गाँव को फेरी आउ ए फेरिबा ही तांको पाई साजिथिला काल। गतकाली पुणी थरे उभयंक मध्यरे कोनोसी कथा को नहीं बचसा होइथिला। राग जर्जरित स्वामी निजे विवेक हराई एक धारुआ अस्त्र रे स्त्री को अतर्कित आक्रमण करथिले। रक्त जुड़ुबुड़ु अवस्था घटनास्थल रे ही स्त्री को प्राणवायु उड़ी जाइथिला। निज भूल बुझिबा बेलकू हुए तो बहुत विलंब होइतिला। स्त्री को हत्या करबा परे स्वामी मध्य मानसिक भारसाम्य हराई बसिथिले। घर ठारू मात्र 200 मीटर दूर रे थिबा एक गच्छरे निज गामुछा लगाई से आत्महत्या करितबा जणा पड़िछि। स्थानीय लोकंक ठारू खबर पाई बेलगुंठा पुलिस और भंजनगर एसडीपीओ तुरंत घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिसंती। पुलिस उभय मृतदेह को जबत करी व्यवच्छेद पई पठाइछि। मात्र यह घटना एबे अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। सामान्य कलह पई 2टी कुनी पिला आज अनाथ होई गले। समय थाउ थाउ जदि पारिवारिक समस्यार समाधान करा जाइतांता तेबे हुए तो ए रक्तरंजित परिसमाप्ति को रोका जाई परितांता। मो नाम होजे गिरिधरी दास गाँ तनरडा। जो घटना घटी कहार कौन है तमर कौन जे अच्छंती से मोर अप्पा हेबे जे सेठी दौड़ी दे देछंती से मो भिणी हेबे। 5 तारिख राति 11टा को मो अप्पा भुवनेश्वर एठिके आस्तिला तार काम अछि बोली से काली फोन करके कहितला कि से बैंक को आसीओ बोली बेलगुंठा स्टेट बैंक को आसीओ बोली। जेहेतु मु जाइथिले 9टा को आसीओ कहितला सकाळ। जेहेतु मु बैंक को जाइथिले स्टेट बैंक सकाळ 9टा को से आसिलानी। मु 2 घंटा सेठी अपेक्षा करली तथापि से आसिलानी। न आसीथिबारु मु फोन फान कली के उठा उठी कलेनी गाँ को कली के उठा उठी कलेनी। जेतु न करथिबारु मु मोर गोटे सांग पिला को डाकिथिली डाकिके मिसिके आस्थिलु गाँ को। कौन हेइचे माड़गोल तो प्रायतः हुए भिणीकर भौणीकर माड़गोल प्रायतः हुए कौन हेइचे बोली देखिबा को आस्थिले। जेहेतु आसिके देखली कबाट दिया हेइचे कबाटा जेतल खोलिले मो भौणी को मृतदेह देखली। इनती कोन माडा हिची तांको ना कोन ताको हत्या कर दैछन्ते। इनती कोठी कोन जिनिस सब अछि फुंकुन वाला अछि सब गोटे पनिक अछि तो मु देखिनी मते देखिबा को इच्छा होनी। मु जेहेतु भिणी मरिवार जान नथिली मु खाली अप्पा को डेड बॉडी देखिके बहुत सेठी बेहोश हो जाइथिली। बेहोश होई सांग पिला मते धरिके जाइथिला गाडी रे धरिके जाइथिला पुलिस स्टेशन। सेठी मु मैडम को कहिथिली एमते एमते बोली। जेहेतु मैडम फोन करी पुणी कहले कि नाही भौणी नाही तम भिणी भी दौड़ी देके मरि जाइछन्ती। बतन कोन पिला माने तांकर थिले पिला माने 2टा तांकर पिला भिणी प्रायतः माड़ गाली करे अप्पा को पाड़ाए पिटाए करे से पिला को नहीं भुवनेश्वर गत 6 मास होला जाइथिला रे भुवनेश्वर रही से पिला को चलाउतले माने खिया पिया माने तांकर ये कोन करूतला जे तमर से किछ काम करंतनी गाँ रे कोदन गले से छकर कोदन काम करंती मजूरी काम एमती करंती प्रायतः काम करंती सेति पई गत 6 मास होला मो अप्पा चली जाइथिले तांकर। ये थिला तांकर प्रेम विवाह बोली सुननी। हां प्रेम विवाह केते वर्ष होला 7 वर्ष हो। तबे कोन भाबुचंती कोन पदक्षेप नेबे एवं कि भाबे घटना हिथिबो तांकर
ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର କାରଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରି? ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟତଃ ତ ମାଡ଼ଗୋଳ ହୁଏ, ମୋ ଅପାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 11ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ଥାନାକୁ। 11ଟା ପରେ 11:30 ଏମିତି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନେବେ? ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଏବେ ଯିବେ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ टीम ଆସିବାର କଣ କିଛି ସାର୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ टीम ଆସିବେ ଆଉ କଣ ଅଧିକା ତଦନ୍ତ ହେବାର ଅଛି ନା କଣ? ନାଇଁ, ଏସବୁ ତ କିଛି ଆସିବନି। ଆଉ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଆଗକୁ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ବେଲଗୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରନାପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ଯୋଉ ଆଜି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଘଟିଛି, ଏଇ ଘଟଣାର ମାନେ ଘଟଣାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ମାନ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଚିତ୍ରସେନ ନାୟକ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ କୁମ୍ବର ନାୟକ ଏଇ ସରନାପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ବେଲଗୁଣ୍ଟା, ସେ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏ ପାଖର ତନରଡା ଗାଁର ପୂଜା ଦାସକୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାହାଘର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ, ପାରିବାରିକ କନ୍ଦଳ, ଝଗଡ଼ା ଝାମେଲା ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା, ପ୍ରାୟ ସମୟ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। 6 ମାସ ହେଲା ପୂଜା ଦାସ ଓରଫ ପୂଜା ନାୟକ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହି କୋଉଠି କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିଥିଲେ। ଫେରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଥିଲା। ତାଙ୍କର 2ଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚିତ୍ରସେନ ନାୟକର ଭାଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା ପରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆପାତତଃ ପାର୍ଶ୍ୱବରିକ ଅବସ୍ଥା, ଲୋକମାନଙ୍କର ବୟାନ, ଗାଁର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଛି ଜୋରସୋର। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ବା କୌଣସି ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ହାତରେ, ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପିଟାମରା କରିଛନ୍ତି। କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡେଡ୍ ବଡିଟା ଏଇ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଘରୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି, ଚାଷ ଜମି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ସେ ଝୁଲୁଥିବା ବଡିର ଯାହା ବି ଆପାତତଃ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯାହା ଅଛି ଲକ୍ଷଣ, ସେଗୁଡ଼ା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଏବଂ ଆପାତତଃ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ, ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜ।